नम्र चैतमखिलं चैतालयं शालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधमणि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् नाभेयादिनाग्रसहस्रवदना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुराङ्गदधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिशास्त्रिशस्य पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ये सर्वौषधिरुद्रयेषु तपसा वृद्धिं ददा पञ्चये येषासाङ्गमहानिमित्तकुशला शाश्वो विहचारिण पञ्चध्यानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरुद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तरभा